Tariqi Thalabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz Adhan hafizahullah taala. Kita masih melanjutkan penghalang dalam belajar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، ما زلنا في باب المعوقات طلب العلم من كتاب معالم في طريق طالب العلم للشيخ السدحان حفظه الله. وكنا قد قرأنا من هذا الباب معوقين. المعوق الأول فساد النية، فساد النية. وأخذنا أيضا المعوق الثاني وهو حب الشهرة وحب التصدر، وكما مر أنه داخل في فساد النية، فهو نوع من فساد النية. واليوم إن شاء الله نشرع في المعوق الثالث وهو التفريط في حلقات العلم. Segala puji bagi Allah dengan sebenar-benar pujian. Salawat dan salam atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pelajaran kitab ini. Kita sudah ambil sebelumnya 2 muawwik. Yang pertama rusaknya niat. Yang kedua cinta ketenaran. Yang mana yang kedua ini masuk dari yang pertama. Dan pada pertemuan ini kita masuk di muawwik yang ketiga, yaitu tafrid fi halaqati al-ilmi. قال حفظه الله ونفعنا بعلمه في الدارين: المعوق الثالث التفريط في حلقات العلم. كان سلفنا يقولون: العلم يؤتى ولا يأتي. العلم يؤتى إليه، العلم يؤتى إليه، يذهب لتحصيله ولا يأتي هو. قال: وحق لنا أن نقول إن العلم الآن يأتي ولا يؤتى إلا من القليل. الأمر صار عكسا، صار عكسا في زماننا، يقول إلا من القليل. كيف ذلك؟ قال: فحلقات العلم التي تعقد والدروس التي تقام إن لم نستغلها فسوف نعض أصابع الندم، فسوف نعض أصابع الندم فيما بعد ولا حين مندم. إذن قد يسر الله عز وجل في زماننا كثير من وسائل العلم، ومنها تيسر حلقات تعليمية في كثير من المساجد، في كثير من المساجد. لم تكن الكثرة في الأزمنة المتقدمة كما هي في زماننا، فتوافر الشيوخ والمدرسون في مساجد كثيرة. وأيضا سهل الله من الوسائل، يستطيع الشخص يتلقى من العلم ما يتلقى عبر الوسائل التقنية، يتابع الطالب الدروس والدورات وهو في البيت إن لم يتيسر له الحضور. هذا خير عظيم، هذا سبب يسره الله عز وجل لم يتيسر لمن هو قبلنا من الأزمنة. ومع ذلك التفريط حاصل إلا من وفقه الله لاستغلال هذا الخير وشكر هذه النعم بالانتفاع منها. Kata beliau rahimahullah wa hafizah, yang ketiga dari penghalang penuntut ilmu adalah at-tafriq fi halaqatil ilm, lalai dari majelis-majelis ilmu. Lalai dari majelis-majelis ilmu adalah salaf kita, orang-orang terdahulu.
Mereka berkata, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ini orang dulu. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maka sangat pantas bagi kita untuk berkata bahwa ilmu sekarang ini mendatangi, bukan didatangi. Ilmu sekarang ini mendatangi, tidak didatangi kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Halaqah ilmu sekarang dibuat, pelajaran-pelajaran ditegakkan. Jika kita tidak memanfaatkannya, maka kita akan menggigit jari penyesalan setelah ini. Dan wala tahina mandam. Pada hari itu tidak ada gunanya penyesalan. Beliau bilang, sungguh sekarang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan di waktu kita ini. Di zaman kita ini dimudahkan. Guru-guru itu sangat banyak yang mengajarkan kita ilmu. Juga kata beliau, wasail. Sebab-sebab yang membuat kita mendapatkan ilmu itu sangat banyak sekarang. Bahkan kalau kita tidak dimudahkan untuk datang ke majelis, kita bisa dengar di rumah kita. Tapi bersamaan dengan itu, at-tafrid hasil. Bersamaan dengan itu, kelalaian itu masih ada. Yang mana ini tidak dimudahkan seperti orang-orang terdahulu. Seperti yang dimudahkan kepada kita sekarang ini. Cuman tetap juga ada kelalaian kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya. يقول حفظه الله: إن لم نستغلها فسوف نعض أصابع الندم فيما بعد ولا تحين مندم. هذا الكلام قد لا يتصوره البعض منا، لكن أعرف مساجد في صنعاء اليمن قبل الأوضاع الراهنة والفتن الحاصلة، كان ربما يقام فيها من الدروس ما يصل إلى 10 دروس في اليوم. 10 دروس في اليوم. فلما جاءت الفتن حرم أهل الحي هذا الخير فمنعوا من أي درس. إذن الآن حرموا الدروس، ولا ينفع الندم أن يقول القائل: يا ليتني حضرت تلك الدروس وانتفعت مما أسمع وأحرص على الحضور. لا ينفع الندم. الله عز وجل يغير الأحوال. الله عز وجل يغير الأحوال متى شاء. ليحرص الشخص على هذه النعم، يشكر الله عز وجل على ما يسر وأكرم وتفضل من هذا الخير الذي نراه. Ucapan beliau tadi, kalau kita tidak menggunakan ini kesempatan, maka kita akan menggigit jari kita karena menyesal. Beliau bercerita, mungkin beliau berkata tadi, mungkin sebagian kita tidak tergambar apa yang diucapkan ini. Tapi saya pernah menjumpai satu masjid di Son'a, di Yaman. Dulu sebelum terjadi ini fitnah, kekacauan di Yaman, ditegakkan di dalamnya banyak sekali pelajaran. Tapi setelah terjadi kekacauan di Yaman sekarang, mereka tidak dibolehkan untuk membuka pelajaran, satupun pelajaran. Maka disinilah baru datang penyesalan. Seandainya dulu saya hadir, saya ikuti. Tapi setelah lewat itu semuanya. Setelah lewat itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala yughayyirul ahwal. Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan. Allah merubah keadaan kapan Dia kehendaki. Maka kita yang berada di atas nikmat ini
dimudahkan segalanya untuk menggunakan kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. قال حفظه الله: فهذه الحلقات لو لم يكن فيها إلا أن السكينة تنزل على حاضريها والرحمة تغشاهم والملائكة تحفهم، وقبل ذلك يذكرهم الله في من عنده، لكان ذلك كافيا في حضورها. هذا من فضائل حضور مجالس الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله في من عنده. هذه فضائل عظيمة، فضائل عظيمة ينالها بإذن الله من حضر هذه المجالس. هذا أقل ما يتحصل عليه الحاضر، ناهيك عن الاستفادة كما سيذكر السدحان بعد قليل إن شاء الله. هي فضائل عظيمة أن يذكرك الله في من عنده. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله. Ini majelis-majelis halaqah ilmu. Kalau seandainya tidak ada keutamaan kecuali ketenangan itu akan turun kepada orang-orang yang hadir. Rahmat akan meliputi mereka, malaikat akan selalu menaungi mereka. Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di sisinya. Ini keutamaan besar. Ini keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitab Allah dan mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, malaikat akan menaungi mereka, rahmat akan selalu meliputi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di sisinya. Kalau tidak ada kecuali hanya ini saja, maka itu akan cukup dalam menghadiri majelis ilmu. Maka bagaimana lagi kalau ada faedah lain yang kita akan dapatkan, sebagaimana akan disebutkan oleh Syekh setelah ini. قال حفظه الله: فكيف إذا كان صاحب الحلقة يحظى أو سيحظى إن شاء الله بفوزين: بالتحصيل العلمي وبالأجر الأخروي. تحصيل العلمي ولو تفهم شيئا يسيرا أو تحفظ حديثا نبويا أو تتعلم حكما شرعيا، هذا خير عظيم بجانب ما سمعت قبل من الفضل العظيم في الحديث النبوي. قال: وسيأتي إن شاء الله مبحث مستقل عن آداب حلقات العلم. إذن هذا هو المعوق الثالث، وهو التفريط في حلقات العلم. هذا معوق عن طلب العلم وعن تحصيله. كيف ينال العلم من لم يحضر حلقات العلم؟ ثم من حضر عليه أن يتحلى بآداب سيأتي ذكرها إن شاء الله بمبحث مستقل كما ذكر ذلك المؤلف. Kemudian kata beliau hafizahullah, maka bagaimana kalau orang yang hadir di majelis itu dia akan mendapatkan insya Allah dua keberuntungan. Keberuntungan yang pertama, dia akan mendapatkan ilmu. Keberuntungan yang kedua, dia akan mendapatkan pahala akhirat. Dia akan mendapatkan pahala akhirat. Dan akan datang insya Allah pembahasan secara tersendiri kata beliau tentang adab halaqat ilmu. Dan ada adab dalam bermajelis. Ini yang beliau sebutkan sebagai hal yang kita akan dapatkan. Antum masuk di majelis bisa dapat
paham satu hadis, paham satu masalah fikih. Itu kebaikan besar. Itu kebaikan besar. Maka ini adalah penghalang yang ketiga. Lalai dari belajar. Lalai dari majelis ilmu. Bagaimana caranya dapat ilmu sementara tidak datang belajar? Sementara tidak datang belajar. المعوق الرابع من المعوقات عن طلب العلم التذرع بكثرة الأشغال. يعتذر شخص لنفسه أنه كثير الأشغال. قال حفظه الله: هذا العذر جعله الشيطان حاجزا منيعا عن طلب العلم. وكم كلم إخوة أحبة وحثوا على طلب العلم، لكن الشيطان سول لهم ولبس عليهم، فالمفرط جعل الأشغال ذريعة في التغيب عن حلقات العلم، وجعل في هذه الأشغال التماسا للمعاذير، أي طلبا المعاذير، حتى يجعل لنفسه تأويلا مستساغا في نظره، يجعل لنفسه تأويلا مقبولا في نظره، فيكون في تركه لطلب العلم حجة. ما هذا العذر؟ أنه كثير الأشغال. هذا عذر مقبول عنده لتركه طلب العلم. قال: وهذه الأشغال هي سبب رئيس في منع الطالب من حلقات العلم ومن تحصيل كثير من العلم. لكن من فتح الله على بصيرته ورتب أوقاته واستغل ما يستطيع فإنه سيحصل كثيرا. ولسان حال أولئك الذين انتفعوا من ترتيب أوقاتهم يقول: من لم يجرب ليس يعرف، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. Penghalang yang keempat. Termasuk penghalang dari seorang itu untuk datang belajar. At-tazarru' bikathratil ashghal. Beralasan banyak kesibukan. Banyak orang tidak datang belajar karena alasannya banyak urusan. Banyak urusan. Udzur ini, kata Syekh Hafizahullah, hadzal udzur ja'alahu syaitan hajizan mani'an. Alasan ini syaitan menjadikan penghalang yang kokoh untuk seorang datang belajar. Penghalang yang kuat. Berapa banyak ikhwah yang antum berbicara kepadanya, antum suka, senang padanya, antum ajak dia belajar. Antum dorong dia supaya dia mau belajar. Akan tetapi syaitan menggodanya. Mengindah-indahkan perkaranya. Syaitan memberikan penyamaran kepadanya. Maka fal mufarrid, orang yang lalai itu, dia menjadikan kesibukannya sebagai alasan. Orang yang lalai itu dia akan menjadikan kesibukannya sebagai alasan. Sebagai alasan dalam tagoyub, dalam hal untuk tidak hadir ke majelis, dalam hal untuk tidak menghadiri majelis, dan dia menjadikan kesibukannya ini sebagai alasan. Kalau ditanya kenapa kamu tidak hadir, banyak kesibukan, banyak urusannya. Itu dia. Sampai dia jadikan untuk hatta yaj'ala li nafsihi ta'wilan mustasagon fi nadhari. Sampai dia jadikan itu sebagai alasan yang membolehkan dia untuk tidak hadir belajar menurut pandangannya. Fi nadhari. Menurut pandangannya sendiri. Oh, ini saya diberikan udzur karena saya banyak kesibukan. Dia lihat untuk dirinya sendiri.
Iya. Fayakunu fi tarkihi li talabil ilmi hujjah. Sehingga menurut pandangannya ini menjadi hujah saya. Kenapa saya tidak boleh bisa tidak hadir? Ini alasanku ini di hadapan Allah nanti. Ini hujahku. Bahaya ternyata. Dan kesibukan-kesibukan ini dia adalah sababun ro'is. Sebab pokok. Yang menghalanginya dari belajar, dari menghadiri majelis-majelis ilmu. Dari mendapatkan kebanyakan dari ilmu. Akan tetapi siapa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan atas basironya, pandangan hatinya, bukakan hatinya. Dia akan mampu menyusun waktunya. Dia mampu mengatur. Waktu ini untuk ini, waktu itu untuk ini untuk belajar. Dia mampu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah, dia tidak beralasan dengan banyaknya kesibukan. Dia akan mampu mengatur waktunya. Wastagholla man yastati'u. Dia akan mampu menggunakan waktu semampunya. Fa innahu sayuhassil katsiran. Dia akan mendapatkan banyak. Dan lisanu hali haula'i alladziina intafa'u min tartibi awqatihim yaqul. Lisan keadaan mereka berbicara. Orang-orang yang telah mendapatkan manfaat karena telah mengatur waktunya, keadaan mereka berkata, bukan lisan ucapannya, tapi keadaan mereka berkata, siapa yang tidak mencoba, dia tidak akan tahu. Siapa yang tidak mencoba, dia tidak akan tahu. Banyak orang belum coba sudah pasrah dengan kesibukannya. Makanya di sini dikatakan, siapa yang tidak mencoba, yang belum mencoba, dia tidak akan tahu. Maka cobalah. Kamu akan mendapatkan pembenaran terhadap apa yang kami sebutkan. Bahwasanya itu bisa. Walaupun kita sibuk. ومن لم يجرب ليس يعرف قدره ليس يعرف قدره فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه فمن رتب وقته استعان بالله عز وجل استغلال وقته أن يفتح عليه فتح عليه وحصل من الخير ما حصل. أما الشخص الذي لا يرتب أوقاته يهدرها يمنة ويسرة يفوته من الخير ما يفوته. وللمؤلف السدحان حفظه الله كتاب بعنوان طالب العلم بين الترتيب والفوضوية. كتاب يسير، هي محاضرة قيمة صوتية تجدونها في الشبكة. طالب العلم بين الترتيب والفوضوية، ننصح بالاستماع إليها والانتفاع منها. Baik, perkataan tadi, siapa yang tidak mencoba dia tidak akan tahu. Iya. Yaitu siapa yang mengatur waktunya, dia coba atur waktunya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi siapa yang tidak mengatur waktunya, dia tidak akan mampu mengetahui dan mendapatkan. Penulis sendiri, Syekh Sadahan, memiliki kitab tersendiri dalam hal ini, itu Talibul Ilmi Baina Tartib wal Fawdawiyah. Penuntut ilmu antara yang mampu mengatur waktunya dan yang tidak mampu mengatur. Kami nasihatkan untuk membacanya, kitab yang mudah dibaca. إذن المعوق الرابع تذرع الاعتذار بكثرة الأشغال عن طلب العلم، والذي ينبغي للشخص أن يرتب أوقاته وأن لا يحرم نفسه من وقت يجعله لتلقي العلم ولو يأخذ شيئا كثيرا، فالشيء القليل مع الشيء القليل مع الشيء القليل يكثر، وإنما السيل اجتماع النقط. Kata beliau, kalau begitu berarti penghalang yang keempat adalah
Beralasan dengan banyak kesibukan. Beralasan dengan banyaknya kesibukan. Ini kata beliau ingatkan, harus kita atur waktu kita. Bagaimanapun sibuknya kita. Ingat, sesuatu yang sedikit, kemudian sedikit, itu akan menjadi banyak. Dan beliau berikan perumpamaan, banjir itu muncul dari tetesan air yang sedikit. Turun sedikit demi sedikit akan menjadi banjir. المعوق الخامس من المعوقات عن طلب العلم التفريط في طلب العلم في الصغر. تفريط في طلب العلم في الصغر، أن يفوته التحصيل العلم في صغره، هذا من المعوقات، فوات خير. قال حفظه الله: إن الإنسان ليغبط أناسا أصغر منه سنا وأكبر همة، تجدهم من السباقين إلى حلقات العلم. نعم، يغبط أولئك ويتحسر على أوقات ذهبت من عمره ولم يستغلها في الطلب والحفظ، فإذا ما كبر وكثرت أشغاله وكثرت الطوارق عليه، حوادث آناء الليل وأطراف النهار، تعكر مزاجه ولم يستطع أن يتهيأ للتحصيل كما لو كان صغيرا خاليا من الأشغال. الطلب في الصغر خير عظيم، أن يوفق لطلب العلم من صغر سنه، وذلك لصفاء ذهنه ونقاء عقله وقلة الأشغال، ليس عنده ما يشغل ذهنه، هذا يعين. فتجد الصغير الحفظ عنده أسهل بكثير من الكبير، الحفظ عند الصغير أسهل بكثير من الكبير لصفاء ذهنه ونقاء عقله. فهو يقول: يغبط الشخص أولئك الصغار الذين رزقهم الله همة في الطلب، يتحسر على نفسه أنه لم يتحصل على ما تحصلوا، توفيق إلى طلب العلم في صغرهم. Kemudian kata beliau, penghalang yang kelima, lalai dari belajar ketika masih muda. Termasuk penghalang dari menuntut ilmu adalah, penghalang dari ilmu itu lalai dari dalam belajar ketika masih kecil, masih usia muda. Ini penghalang yang kelima. Beliau tambahkan tadi, belajar saat masih muda itu kebaikan besar. Itu kebaikan besar. Kata beliau, innal insana la yaqbatu unasan asghar minhu sinnan wa akbar himmah. Di sana ada orang-orang yang cemburu kepada orang lain. Masih muda umurnya, tapi semangatnya tinggi. Semangatnya besar. Ada di sana orang-orang yang cemburu terhadap anak muda yang semangat sekali walaupun umurnya masih muda. Kamu mendapati mereka adalah orang yang berlomba-lomba ke majelis ilmu, halaqatil ilm. Betul. Mereka cemburu terhadap mereka, bahkan mereka menyesali atas waktu-waktu mereka yang telah lewat dari umurnya. Yang dia tidak menyibukkan diri dalam belajar dan menghafal. Ketika dia sudah besar, sudah tua, banyak kesibukannya, banyak kejadian atas dirinya di sepanjang malam dan siang.
maka akan sulit waktunya. Tidak mampu dia bersiap untuk belajar, mendapatkan ilmu. Sebagaimana orang yang masih muda. Orang yang masih muda. Betul, kenapa? Orang yang masih muda itu kita mendapatkan mudah dia hafal. Syekh katakan, karena akalnya masih jernih, kesibukannya masih kurang. Makanya ketika masih muda banyak menganjurkan gunakan waktu untuk belajar. Karena masih kurang kesibukan. Hafalan orang yang masih muda itu lebih mudah daripada orang tua yang menghafal. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر، كما مر صفاء الذهن ونقاء العقل يجعل الصغير مهيئا الحفظ المتقن. قال: ورضي الله عن عمر عندما قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. فيصير الشخص عنده من الأشغال ما عنده مما يعيقه عن التحصيل. قال أبو عبد الله والإمام البخاري: وبعد أن تسودوا، وبعد أن تسودوا. قال: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم بعضهم سنه لا بأس به. فأبو بكر رضي الله عنه أسلم وعمره 37، في 37، وعمر رضي الله عنه في 27، وهكذا كثير من الصحب رضي الله عنه أسلم على كبر وتعلم العلم وهو على كبر رضي الله عنهم. Oleh karena itu berkata Al-Hasan rahimahullah, belajar hadis di waktu masih muda itu seperti menulis di atas batu. Ya demikian itu kembali sebagaimana telah lewat kata Syekh, karena masih kurang kesibukannya. Masih kurang kesibukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi Umar radhiyallahu taala anhu ketika beliau berkata, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajar kalian sebelum kalian tua. Sebelum kalian tua. Berkata Abu Abdillah itu Imam Al-Bukhari, dan setelah kalian tua, jangan sampai nanti jadi lagi alasan, saya sudah tua, cukup kamu saja. Imam Al-Bukhari beliau rahimahullahu taala berkata, bahkan setelah kalian tua. Sungguh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka belajar di masa tua. Syekh contohkan tadi Abu Bakar. Beliau belajar setelah berumur 37 tahun. Umar. Beliau belajar setelah berumur 27 tahun. Umur-umur yang tidak masalah. Umur-umur yang tidak masalah. Iya, ini yang beliau katakan. قال حفظه الله: فبادر أخي قبل أن تبتلى بالناس، وقبل أن تبتلى بكثرة المشاغل، وقبل أن تندم كما ندم كثيرون. عليك باستغلال وقت الصغر في الطلب. ثم قال حفظه الله: ولا يعني هذا أن الإنسان يقنط وييأس إذا لم يتدارك وقت الصغر بالطلب، بل إن العمر كله زمان لتحصيل العلم. إذا لا تفهم من هذا الكلام المتقدم وهو فوات الطلب والتفريط في الطلب في الصغر أن الركب قد فاتك وأن الأمر لا يدرك. لا، ليس هذا مقصوده، إنما هو يشحذ همم صغار الطلبة في تحصيل العلم، صغار السن. وأما من قد كبر سنه
فهو مطلوب أيضا منها أن يستمر في طلب العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم عبادة، والعبادة ليس لها وقت في العمر، بل هي تستمر حتى تلقى الله. قال لأنه عبادة، والله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكم من الناس قد حصلوا من العلم ما حصلوا. يذكرون أن هناك أناسا حفظوا القرآن وسنهم قد تجاوز 80. الإمام ابن الجوزي رحمه الله تلقى القراءات وهو في 80 من عمره. يذكرون هذا في ترجمته، أنه حضر أحد القراء الكبار الأسانيد العالية إلى البلد التي فيها الإمام ابن الجوزي، فلما علم ذهب إليه وتلقى عنه القراءات وهو في سن 80. فالعلم ليس له سن، وإنما الصغر أدعى في الحفظ، أدعى في الحفظ من الكبر. ومن كبر لا يحرم نفسه من الخير بقدر ما يستطيع. فالعلم عبادة، علينا أن نعبد الله عز وجل حتى نلقاه. Maka kata beliau, fabadir ya akhi, fabadir akhi, bersegeralah wahai saudaraku, untuk belajar sebelum kamu diuji dengan orang-orang di sekitarmu. Sebelum kamu diuji dengan banyaknya kesibukanmu. Sebelum kamu menyesal sebagaimana kebanyakan orang menyesal. Wajib bagi kamu untuk menggunakan waktu mudamu dalam belajar. Tapi beliau ingatkan, bukan berarti seorang itu harus berputus asa ketika dia tidak menggunakan masa mudanya untuk belajar. Bahkan umur seluruhnya itu adalah waktu untuk belajar. Umur seluruhnya itu adalah waktu untuk belajar. Karena belajar jangan sampai ada yang memahami hanya di waktu muda saja. Belajar itu kewajiban terhadap setiap muslim dan muslimah. Belajar itu adalah ibadah, akan terus sampai kita meninggal. Iya, sampai kita meninggal. Karena dia adalah ibadah. Kita dituntut beribadah sampai kita berjumpa dengan Allah. Allah berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kamu kematian. Betapa banyak di sana orang yang kita dapatkan, mereka sudah tua, tapi mereka dapatkan ilmu banyak. Boleh contohkan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau belajar dan mengambil ilmu qiraah itu setelah usianya 80 ke atas. Setelah usianya 80 ke atas. Ini Ibnul Jauzi belajar mengambil ilmu, belajar ilmu qiraah setelah usianya lebih 80. إذن هذا هو المعوق الخامس، أخذنا قبله في مجلس اليوم معوقين. المعوق الأول التفريط في حلقات العلم، التفريط في حلقات العلم. وأخذنا أيضا المعوق الرابع التذرع بكثرة الأشغال. ختمنا بالخامس من المعوقات وهو التفريط في طلب العلم في الصغر. Kalau begitu ini adalah penghalang yang kelima. Penghalang yang kelima. Kita lalai dari belajar ketika masih muda. Kita ambil sebelumnya. Penghalang yang ketiga, lalai dari mendatangi majelis ilmu. Penghalang yang keempat, kita beralasan dengan banyaknya kesibukan. نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.